Radio Patriote lamɛnbagaw an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen k'a jira aw la k'a fɔ nin waati in na Radio Patriote lamɛnbagaw an b'a jira aw la k'a fɔ nin waati in na an bɛ Kati an bɛ mɔgɔ min fɛ yen an bɛ an yɛrɛ balimakɛ fɛ yen n'o ye Daramani Jara ye an natɔ sisan an tun filila sira la dɔɔnin ka d'a kan an famana yan ma an ye ɲininkali kɛ n ko an bɛ ka procureur Daramani de ka yɔrɔ ɲini minisirikɛ dɔ bɛ kun na o y'an y'o ɲininka o ko ko tiɲɛna k'olu ma se ka procureur Daramani a tilala k'i jɔ ko juge Jara n ko juge Jara ma minɛna ko ayi k'o ka so kɔni sina kelen filɛ nin fururu ko fo ka na o tuma an nana juge Jara ka na e baro bi ka foli di ma fɔlɔ i ka foli bila ka taa Radio Patriote lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen la 88.1 kuma b'i bolo foli kɛ ayiwa Alma Jara bi bilen i ni wula ko an lamɛnbaaw ani i ka page filɛbaaw k'u bɛɛ ni ɲantuma u ye foli mɛn Ala ka waati caman yira an na amina nba ayiwa Daramani o faamuyara n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ kabe a bɛ waati jan bɔ san y'a k'a fɔ Mali yɛrɛ kiribulon walima Mali justice malienne yɛrɛ a bɛ komi a tilalen bɛ fila ye sariya dɔ lawaleyali la kɛrɛnkɛrɛnnenya na minisiri kɔrɔ fila bɛ olu ka minɛni kana se premier minisiri kɔrɔ yɛrɛ ma n'o ye Sumali Bube Mayiga ye ayiwa maa bɛ se ka ɲininkali kɛ ani Philippe Bouare ka minɛni awa yala sariya de ma boli a boli cogo la ni affaire na wa ou bien mun de kɛra n'o tɛ mankan cayara dɛ an bɛ sin ka foli k'aw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'aw fo aw ka wulikajɔ la fasoko la e yɛrɛ ni nin sanga ninnu tɛ an tun tɛ fama ɲɔgɔn ma nka n b'a f'i ɲɛna n bɛ hakililajigin dɔɔnin kɛ k'a fɔ nin y'a san 4 ye e ni ne tora kuma la a b'a sɔrɔ kɛlɛ daɲinen bɛ kiiritigɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ lafasatɔnko la n'o ye syndicat ye a don n y'a f'i ɲɛna n ko AIM donna kiirisow kɔnɔ mais ni ko AIM donna kiirisow kɔnɔ o tɛ i b'a fɔ ko n bɛ fɛ ka AIM lagosi ne yɛrɛ AIM sigira sen kan ka ne yɛrɛ to lycée la donc an tun bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn AIM hakilijugutigiw maa minnu ma se ka u kumayara u bɔra kalandenya la nka kalandenya hakili b'u kɔnɔ halisa o de ye n'a fɔra ko AIM donna yɔrɔ o yɔrɔ la hakilina in y'o de ye ne y'a f'i ɲɛna n ko maaw donna justice kɔnɔ a don n y'a f'i ɲɛna n ko n bɛ san 5 di maliyɛnw ma san 2017 an bɛ san 2021 na bi o ye san 4 de ye n ko n bɛ san 5 di maliyɛnw ma n ko ni maa ninnu ni hakilijugu bɛ maa minnu na n ko n'u ma gɛn ka bɔ kiirisow kɔnɔ n k'u bɛ Mali kiiribonw dafiri Mali magistrature bɛ firi an bɛ san 4 na bi yala Mali magistrature a bɛ dankun jumɛn na bi a bɛ dankun min na bi faso jama nisɔndiya ko tɛ anw yɛrɛ kiiritigɛlaw nisɔndiya ko tɛ k'a sɔrɔ o kɔrɔmasu ye min ye ne bɛ nin fɔ denmisɛn minnu ma o don a nana danganiya bi k'a da kɛnɛ kan bi k'a fɔ ko nin ko in tɛ denmisɛn kunda dama la dɛ ko denmisɛn ninnu jɛɲɔgɔn dɔw ye maakɔrɔba dɔw ye denmisɛnw ka hakilina jugu bɛ maakɔrɔba dɔw la o de nana ni an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi n'o sɔrɔla kiiri min bɛ i y'a min fɔ sisan Sumeli Bube Mayiga ani Philippe Bouare olu yɛrɛ dama tɛ o ani bɛɛ ni barika kɛ o tɛ jamana ɲɛfɛ wa min b'olu nɔ la i y'a faamu maa ko tɛ o ni maa min yɛrɛ y'a anw ka tabiyaw jateminɛ ni n ko anw ne bɛ kulu dɔw kɔnɔ i n'a fɔ procureur ni nominɛkɛlaw ka tɔn aw kɔni b'a dɔn ka bɔ o tɔn sigira an tɛ dɔwɛrɛ la ko fɔ procureur k'u ja gɛlɛya u ka kojugukɛlaw nɔ minɛ jamana maa minnu bɛ jamana ka faso jama ka hakɛw ntaraki k'olu nɔ ka minɛ Sherifu Kone de ye o ɲɛmɔgɔw ye
ka fara criticalo yɛrɛ lafasa tɔn dɔ fana bɛ yen n'an ko référence syndicale des magistrats RFSIMA o fana ɲɛmɔgɔ don wa ne fana bɛ nin kulu ninnu bɛɛ kɔnɔ Mali bɛɛ bɛ se ka o seereya k'a fɔ k'anw ka kɛlɛ de ye maa wolomali kana kɛ ni maa min ye kojugu kɛ i ka se ka ɲangi sariya k'i jɔ i kolo la n'a bɛ f'o ma ko indépendance indépendance in tɛ yɛrɛsagokɛ ye koyi indépendance in ye de i ka se k'i jɔ ko mana gɛlɛya cogo cogo ni sariya kɔni de b'a fɔ k'an ka ko taa nin fɛ critique la e man ka yiran yɛrɛ i kan ka t'o fɛ an bɛ maaw ja min de u ka baara kɛ o cogo la nka ni baara tun bɛ kɛ o cogo la ɲama b'a sɔrɔ faso jama bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ nka ɲɛ ye faso jama dusuma kasalen don baara tɛ ka taa o cogo la ka na i ka nin kiri kɛrɛnkɛrɛnlen fɔli la an y'a ye an bɛ min fɔ fɔlɔ o ye de ko jamana o jamana sigikan de b'a la jamana sigikan n'o y'a ka sariya sunba ye sariya bɛɛ baju ye sariya min ye o de ye constitution ye constitution ale de bɛ fanga bondaw sigi walasa maa kana yɛlɛ maa kan maa kana maa niyɔrɔ ta hali dugu kɔnɔ kɛ ni bɛɛ jɔyɔrɔ ma yiri la a tɛ kɛ bilisa ɲagami ye wa a bɛ k'o ye constitution bɛ bilisa ɲagami de b'o jamana kɔnɔ o de y'a to président bɛ yen n'o ye jamana ɲɛmaa ye a bɛ ta cogo min na o fɔlen b'a kɔnɔ gouvernement bɛ sigi cogo min na gouvernement bɛ yen députéw olu député bulon bɛ yen n'o ye assemblée ye cour suprême o ye jamana sariyasow sigilen bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ taa laban n'ale de ye sanfɛ ale de bɛ jamana sariyako ale de b'o jɔyɔrɔ fa sariya sunba fɛ cour constitutionnelle o ye sariyaso kɛrɛnkɛrɛnnen ye ale ka ko baara yɛrɛ fanba bɛnnen bɛ kalatako minnu bɛ jamanakuntigi sigi ko fɔ ani député sigi ko fɔ ani a bɛ min bɛ wele ko référendum ni faso jama kan ka wese k'i hakilina di ko min kan wali ka constitution yɛrɛ ta ale ka baara fanba ye nin ye ani k'a lajɛ sariya minnu bɛ ta yala sariya ninnu m'a f'i ɲɛna ko sariya bɛɛ ko ji laban yɔrɔ ye junkɔrɔla ye sariya bɛɛ ni juru sirilen bɛ constitution de la ale cour constitutionnelle de b'a a lajɛ sariya caman bɛ ta jango minnu bɛ cakɛdaw sigi sen kan k'a lajɛ n'u ni sigikanba in bɛ ɲɔgɔn kan fɔ ani fana ni gɛlɛya donna fanga bondaw ni ɲɔgɔn cɛ constitution kɛlen bɛ ka minnu bila sen kan nin bɛɛ bɛ tɛmɛ ale cour constitutionnelle de ɲɛkɔrɔ n'o bɔra yen haute cour de justice ale constitution kelen a bɛ nin haute cour de justice in ko fɔ constitution b'a fɔ nin tɛ sariya wɛrɛ de constitution yɛrɛ de kumakan ye nin ye ko jamana ɲɛmaa n'a sɔrɔla ale y'a janfajugu ta ka jamana sɛgɛrɛ ani ministres n'olu kɔni ni walejugu fɛn fɛn yer'olu nɔ la a nɔgɔmanda n'a a jugumanba ko olu bɛ kiri haute cour de justice de fɛ constitution de ka ɲi nin ye dɛ ale constitution kelen bɛ se k'a fɔ ko sariya kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ta walasa ka haute cour ni k'a ɲɛnamaya i n'a fɔ jɔn de bɛ kɛ a juges ye baara bɛ latɛmɛ a ɲɛ ma cogo di wa ni maa jalakira a ɲɛ ma tɛmɛsira jumɛn bɛ yen a kiiri bɛ daminɛ cogo di a sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ cogo di fo ka taa fɔ kiiri yɛrɛ bɛ kɛ cogo di tigɛ cogo di o bɛɛ de bɛ ale sariya in kɔnɔ i y'a faamu dɛ n'i y'o ye i b'a dɔn o la k'a fɔ o hukumu kelen kɔnɔ ni maa kofɔlen minnu filɛ nin ye n'o ye Bube ni a tɔw ye olu ka sɛbɛn bɔra san 2000 ani 20 marisi kalo n'o ye nansara san kalo sabanan ye o kɔnɔna la procureur min tun bɛ commune sigida Bamakɔ sigida sabanan na n'a bɛ o de bɛ ministériya la bi n'o ye Kasoge ye Bube ninnu ka dossier banna o waati sɛgɛsɛgɛli la
o tribunal so in o juge sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ɲɛkɔrɔ n'o kɛra sariya bɛ mun fɔ ko procureur bɛ parce que a b'a dɔn ko ni sɛgɛsɛgɛli kɛra duguma sariyasow la a ka ca la procureur bɛ se ka a dossier bila ka taa kiiri la ni kojuguba tɛ o tribunal kelen ɲɛma ni dantɛmɛ wale don i n'a fɔ maafa ko ou bien i n'a fɔ milieu yirikaw o kumana olu kiriw hakɛ min bɛ se ka ɲangili min bɛ se ka da maa kun a bɛ taa jɔ fɔ san 20 ni si kasow la o la o bɛ se ka bila ka taa cour d'appel la n'a sɔrɔla maa ninnu ni jankun ma to constitution ka fɔ kan na k'a fɔ ko ni nin ko lahala y'i sɔrɔ k'i to ministeriya kɔnɔna la i ka ministeri baara kɔnɔna la ko i bɛ taa haute cour de ɲɛma nin fɔlen yɛrɛ sisan e yɛrɛ bɛ se k'a faamu ten k'a fɔ ko ko ni nin kun tɛ o ni ka ministeriya ko in kun tɛ o munna u ma kiri commune tura yɛrɛ ɲɛma ye walima munna dossier ma bila ka taa Bamakɔ cour d'appel la walasa ka taa cour d'assises la a kun sera cour suprême ka cour d'assises ko la wa o ɲɛfɔ an ye o de bɛ tilen ka kɛ o ni maa min ta ye maafa ko si kaso ni fɛnw ye olu de bɛ bila ka taa cour d'appel procureur général fɛ yen ale bɛ o di ka taa chambre d'accusation na o ye duguma sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka olu ka contrôle kɛyɔrɔ olu ka kɔlɔsili kɛyɔrɔ n'o o ye cour d'appel yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛlikɛyɔrɔ ye n'a y'a bila ka taa yen olu bɛ se ka a tigi ɲangi k'a bila cour d'assises la nka n'i y'a ye ninnu ma taa o sira fɛ o de b'a yira k'a fɔ ko maa gansan ka kiiri tɛ o de y'a to sariya b'a fɔ ko o dossier k'o bɛ ci ka taa cour suprême o procureur général fɛ yen n'a taara di o ma k'o bɛ a bila o yɔrɔ bɛɛ ka taa assemblée président fɛ yen n'o ye député bulon ɲɛmaa ye ale tɛ foyi wɛrɛ kɛ fo ka dossier bila ka taa di o ma n'a y'a bila ka taa di o ma o bɛ députéw lajɛ a ko kan n'a ye députéw lajɛ o dun b'a sɔrɔ député bulon fɔlɔ ni assemblée n'a maaw donna ni députéw taara n'u donna bulon kɔnɔ u ka lajɛ fɔlɔ n'o tɛmɛna kalo kelen de b'u bolo yanni o kalo kelen ka dafa u bɛ lajɛ wɛrɛ kɛ ka maa 18 sugandi olu de bɛ kɛ juge ye haute cour la haute cour de justice a juge ye députéw de ye minnu bɛ ta ni député bulon kurayara kalo u mana u ka sigi fɔlɔ kɛ yanni kalo kelen cɛ o kɔfɛ u bɛ sigi wɛrɛ kɛ ka ni maa 18 ta 9 olu ye a juge gɛrɛgɛrɛw ye 9 dɔ in olu ye u nɔrɔbulaw ye i y'a faamu ni procureur général dossier bɔra procureur fɛ yen i n'a fɔ min kɛra sisan bube ninnu ta bɔra commune tora la ka taa procureur général fɛ yen o procureur général ale b'a ci o yɔrɔ bɛɛ assemblée président fɛ yen assemblée président bɛ sɔrɔ ka députéw lajɛ juge 18 min taara olu sen tɛ voté la basa olu de bɛ taa kiiri tigɛ basa sariya sigilen bɛ nɔminɛli sariya ninnu sigilen bɛ min kan o ye min bɛ nɔminɛli kɛ o tɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ o tɛ kiiri tigɛ min bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ale tɛ nɔminɛli kɛ a tɛ kiiri tigɛ min bɛ kiiri tigɛ ale tɛ nɔminɛli kɛ a tɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ o wale kelen haute cour kelen bɛ ka o matarafa o de y'a to i y'a ye k'a fɔ procureur ta ye k'a ci dɔrɔn député bulon na député ninnu 18 tɛ voté kɛ basa olu ye kiiritigɛlaw ye basa voté in ye mun de ye voté in ye o bɛ procureur jɔyɔrɔ de la ni députéw y'a voté k'a fɔ ko dossier min filɛ nin ye an hakili la nin karisa ni nɔminɛli ka kan n'u y'o jalatigɛ kɛ sisan a bɛ f'o ma de ko résolution de mise en accusation o de ye nɔminɛli yamaruyalen ye sisan députéw de b'a yamaruya n'olu m'a yamaruya procureur général ta ye ka dossier bila dɔrɔn ka taa olu fɛ yen a tɛ se ka foyi kɛ donc n'u y'a yamaruya sisan u ya lajɛ min kɛ ka jalatigɛ min kɛ tan o sɛbɛn o bɛ da dossier kan assemblée président b'a ci ka na cour suprême procureur général ma nin bɛɛ bɛ kɛ cour suprême procureur général da bɛ don a la cogo di cour suprême sariya tɛ ale yamaruya da ka don a la dɛ haute cour de justice sariya de b'a yamaruya da ka don a la basa haute cour de justice ale sariya b'a fɔ ko ale dama procureur tɛ yen ko ale ka procureur mina ko
Cour suprême procureur de b'o jɔyɔrɔ fa wa a b'a fa cogo min na o bɛɛ fɔlen bɛ haute cour de justice sariya de kɔnɔ a tɛ cour suprême sariya kɔnɔ i y'a faamu donc haute cour sariya in de b'a fɔ ko na assemblée président y'a sɛbɛn ninnu ci ka se procureur général ma cour suprême na o yɔrɔ bɛɛ a bɛ sɛbɛn kɛ ka haute cour de justice ale ɲɛma président ladɔnniya ko dossier bɛ nin ministre Sina in kan assemblée bɔra sisan ka yamaruya kɛ ko a nɔ ka minɛ o ye sisan ye n'a nana dɔrɔn a b'o kɛ wa tile kelen de b'a bolo 24 heures heure 24 n'i y'a dossier in sɔrɔ a bɛ dossier o dossier haute cour hukumu kɔnɔna la cour suprême wajibiyalen bɛ ka kulu dɔ de sigi u b'a fɔ ko commission d'instruction n'a ye o mɔgɔ 5 ye mɔgɔ 3 olu ye a gɛrɛgɛrɛ ye 2 ye kɛrɛfɛjɔ ye nɔnabilaw ye dossier o dossier u bɛ o mɔgɔ 5 sigi donc l'heure 24 de bɛ procureur général bolo walasa ka dossier bila di o kulu in ma o kulu in di komi a bɛ min mɛn duguma sariyaso la ko juge d'instruction a bɛ f'o ma ko commission d'instruction nin bɛɛ ye haute cour de justice ka sariya kuma de ye n'o tɛ commission d'instruction tɛ cour suprême yɛrɛ la i y'a faamu ni ninnu y'a sɛgɛsɛgɛli kɛ sisan sira 2 de b'u bolo walima an ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ a yirala k'a fɔ min fɔ bɛ ni karisa nɔ la ni ministre Sina nɔ la a nɔ don o tuma na an k'a bila ka taa haute cour ɲɛma a tɛ taa cour d'assises ni fɛn ɲɛma a bɛ taa haute cour de ɲɛma walima sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ min bɛ fɔra nin nɔ la kisɛ t'a la o tuma na a kɛra i b'a fɔ a ma deli ka kɛ nin sira 2 de b'u bolo yala o hali e vieux bilen min ma sariya kalan baara in kɛra tan wa tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ tun bɛna tila ka ɲininkali de kɛ n ko yala est-ce que baara in kɛra tan wa a kɛra e b'a dɔn ko baara in kɔni nin cɛ ka jan donc maaw taara bali mun na cour suprême procureur général nin an balila de k'ale ye a kɛra mɔgɔw ɲɛna yɛrɛ ko i b'a dɔn ko ka Mali jabarani so ko o goloba su kɔnɔ o bɛ kɛ président de la république dɔrɔn de ye o nka o de nana kɛ procureur général bɔra ka kuma minnu fɔ ko u y'a mɛn ko Bubé ko k'a ka dossier classera ko dossier ma classé ko u bɛna Bubé ninnu nɔ minɛ ko ka taa n'u ye cour d'assises la k'u bɛ taa cour d'assises la yɔrɔ a ma fɔ cour ko fi ɲɛna ko k'u bɛ taa cour d'assises la ka tila ka commentaire wɛrɛw ka kɛ ko nɔminɛbaliya jalakibaliya ko o tɛ se ka kɔkɔrɔ don ka tila tuguni ko u b'u bila ka taa cour d'assises la ko barisa k'o ɲɔgɔnna delila ka kɛ jamana kɔnɔ i y'a faamu wa ale ma sariya kisɛ foyi fɔ nin don fo a delila ka kɛ a delila ka kɛ yɛrɛ ye mun ye a tilala k'a fɔ tuguni ko fɔ san 40 ka kɔn bi ɲɛ parce que a ko année 80 o ye 2080 waatiw ye n'i y'o ni bi suma ɲɔgɔn ma san 40 o bɛ maaw hakili jigin jumɛn na Cɛkɔrɔ Bagayogo ninnu ka teriw 1980 donc olu banba yɔrɔ kɛra o yɔrɔ ye i bɛna nin ye k'a fɔ ko nin ye sariya sɔsɔ jugumanba de ye parce que constitution ko nin maa ninnu tɛ se ka kiri yɔrɔ wɛrɛ fɛ ni haute cour de justice tɛ constitution dun bɛ ba la a cilen tɛ a ma fili an kɔ a ma taa bana kɔ a bɛ yen charte min taara n'o ye transition charte ye k'o bɛ constitution dafa ko ni fɔɲɔgɔnya kɛra o ni constitution ni ɲɔgɔn cɛ ko charte ka kumakan de bɛ ta o charte ma yamaruya foyi d'olu ma u ka nin baara kɛ i y'a faamu donc ninnu y'a sariya sɔsɔ wale kɔdan u y'o de kɛ u ya constitution sɔsɔ haute cour de justice ale ka sariya u y'o sɔsɔ kuma nana basa tuma min na a dɔw kumakan kɛra ko haute cour de justice k'o tɛ yen ko basa ko assemblée cira assemblée cira i b'a fɔ ko fɛn min tɛ yen maa e vieux balilen bɛ fɛn dɔ la a se t'i ye k'a baara kɛ bi don na
ani IT o ye kelen wa o cɛ ka jan yala sariya so a bɛ kɛ yen cogo di sariya de b'a bila yen hɔtkuru ka sariya bɛɛ dafalen bɛ yen tant que o bɛ yen i tɛ se k'a fɔ cogo si k'a tɛ yen o ye fɔlɔ ye filanan ale ka yɛrɛ ka sariyaw de y'a fɔ k'ale ka procureur ye cour suprême procureur général ye donc hɔtkuru ka procureur général a ka procureur bɛ yen a ka administration secrétaire général bɛ a la yen o bɛ yen hali bi ni o fana bɔra yen vieux n'i y'a kalo 2 ni dɔɔnin ye haute cour de justice Mali a taara Benin jamana kan ka taa bɔ olu ka haute cour de justice ye u ka t'u ka fagaboda bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ procureur général ka lasigiden tun bɛ o kulu la a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 3 ɲɔgɔn kan ni maa kelen ninnu haute cour de justice u bɔra Burkina Faso ka taa olu ka haute cour de justice fana fɛ yen donc ni kɔnɔguwa kuma tɛ o wa musaka min kan ka di olu ma olu bɛ k'o musaka ta k'o dun procureur général bɛ ka a musaka dun e na se k'a fɔ k'o tɛ yen a bɛ ka dun donc ni ne y'a ye k'a fɔ parce que ni sariya sɔsɔ an y'a ye k'a fɔ a ɲɔ ɲɛlen de bɛ jamana in kɔnɔ an dun sigi kun foyi t'anw na justice n'a ma jɔ a kolo la a jɔ a kolo la kɔrɔ ye di a ka jɔ a kolo la fantanw kama o tɛ koyi maa bɛɛ kama ni maa ma n'i kan ka jalaki sariyasow ɲɛma sariyasow ka se ka jɔ o kolo la k'u sinsin yɔrɔ kɛ sariya ye mais mɔgɔ dɔ bɛ o kan ka ɲangi e kiritigɛla ɲɛma kiritigɛla yɛrɛ donna ŋaɲa na n'o tigi ye ale bɛ yen de k'a y'a sariya sɔsɔ o e min kan ka sariya lakileya ne fana sariya sɔsɔ dun ale ka min bɛ ɲɛma o ka fisa ni ye o donc kusimaw ɲɛmaw ya nin baara jugu de kɛ tan wa min ye a dusumakasa yɔrɔ ye o ye de n y'a f'i ɲɛna ko dossier a taara di procureur général min ma cour suprême na o de ye cour suprême président ye bi a bɛ d'ale ma don min na dossier in ye kalo 3 de k'ale bolo k'i ka dossier bila ka taa assemblée la ni minnu fana ko to ko assemblée cira assemblée ye kalo 3 ni kɔ de kɛ o kɔfɛ k'a sɔrɔ a ma ci ale m'a bila ka taa mun na ɲininkali gɛlɛn o min filɛ o ye o ye ɲangilikun de ye juge ka sara sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ ko statut de la magistrature a bɛ fɔ o ma de ko faute professionnelle diligence kɔrɔ ye di i kan ka min kɛ n'a dir'i ma k'i k'a kɛ a nɔgɔnni na ale tɛ se k'a fɔ maa si ɲɛna ko ka sɛbɛn ta k'a ci assemblée président ma dɔrɔn o ye kalo 3 ni kɔ k'ale bolo mun kama ɲininkali gɛlɛn donc i b'a dɔn nin ko la k'a fɔ ko nin ko kɛra ni ŋaniya juguya ye nin ko kɛra ni sariya sɔsɔ ye nka nin ko nin bɛna tuma min na nin b'a sɔrɔ sɔsɔli de bɛ yen transition dɔ ka fara a kan wa a ka to a dakun na wa an b'a ye k'a fɔ jango nin maa fila kofɔlen olu yɛrɛ diyaɲɛ ko ye tuma o tuma u bɛ ɲɔgɔn bolo minɛ ko an ka taa présidence la an ka taa nin yɔrɔ la donc i b'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ fɔ min ma nansarakan na ko collision politique marabaw n'o ye gouvernement ni a tɔw ye olu ninnu de bɛ a bɛ da kɛnɛ kan k'a fɔ k'u bɛ jɛ la anw tɛ se ka to kiritigɛ kɔnɔ f'anw ye kirisow ni kiritigɛlaw lafasabaw ye ko anw sigilen bɛ ko kiri ka kɛ a tilennen na a ɲuman na ko mɔgɔ bɛ taa nin dankari kiriko la nin cogo la ko kuma tɛ k'o la donc ni ne y'a to an bɔra k'a fɔ k'u y'a sariya sɔsɔ wale kɛ a y'a sariya sɔsɔ wale kɛ o ma bali dɛ an tilala ka taa sira d'u ma n'a ma ɲɛ ko a y'a sariya sɔsɔ nka aw yɛrɛ de filala k'a fɔ ko a bɛ taa k'a y'a double degré de juridiction o kɔrɔ ye ko u y'a commission u y'a a di chambre min ma cour suprême na ye k'u y'a chambre wɛrɛ bila sen kan min b'o ni san cɛ o kɔrɔ ye chambre fɔlɔ min n'a dossier b'o bolo bi n'o y'a fɛn kɛ min ma ɲɛ bube yɛrɛ wo u ka avocat wo olu bɛ se ka
a fɔ ko an ma sɔnni ma o bɛ taa sanfɛ chambre ɲɛma a bɛ se ka annuler yɛrɛ an ko hali ni a y'a sariya sɔsɔ nin bɛɛ la aw ka sariya sɔsɔ kɔnɔna la aw yɛrɛ dabali min fɛɛrɛ min b'aw bolo tan a ye taa dossier in di a sanfɛ chambre ma yen a ka nin annuler a ka dossier in segin dossier ka assemblée donni ma kɔnɔ député kalata a bolo dalen bɛ yanni kalo 6 ɲɔgɔn cɛ mun bɛna aw bila mun b'aw la boli k'aw girin kan i b'a fɔ dafejɛ ka taa don ni ɲɔgɔn yɛrɛ curonko la yɛrɛ curonko dama tɛ fo ka taa Mali yɛrɛ sariya yɛrɛ ɲɛda bɛ nɔrɔgɔ tan donc min bɛ nin ko la i y'a nɛgɛ ta a ko guwangala i y'a bila a ko guwangala anw y'an ka sɛbɛnw kɛ o maliyɛn tɛ yen bi mama bi i wasadu sariya la diɲɛ ɲɛfɛ maaw y'a sɛbɛnni n'o ye n b'a dɔn a b'i hakili la k'i bɛna ɲininkali kɛ ko syndicat ya ɲɔgɔn jaabi o bɛ n'an sera o yɔrɔ la n bɛna f'i ɲɛna jɔnni ya jɔnni jaabi faamuya Badramani n'a ma ɲɛ k'a fɔ sariya sɔsɔra jamana yɛrɛ constitution y'a jira na k'a fɔ o sɔsɔra ayiwa sariya yɛrɛ ɲɛda yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nɔrɔkɔra o tuma ni maa minnu filɛ nin ye n'u minɛna n'a ma kɛ sariya kɔnɔ o tuma a ko dun laban ye jumɛn ye ne tun y'o f'i ɲɛna o k'a fɔ parce que a ko laban ye min ye a bɛ kɛ dɔ ka ɲɛkumu kan a laban bɛ se ka kɛ min ye ni maa ninnu a laban u bɛna u ɲɛsin jamana ma k'a fɔ ko jamana y'u tɔɲɔ ka da a ka cakɛla dɔw y'a damatɛmɛ wale ta k'u sɛgɛrɛ donc o tɔɲɔ n'a bɛ miliyari ɲini na ni jamana taara miliyari bɔ ka d'u ma parce que o bɛ kɛ o ni yama kiiri tigɛ ka ɲɛ u bɛ se ka taa ni jamana ye kɔkan sariyasow la n'a fɔra hali ko ka miliyari n'u y'a kiiri tigɛ ko ka miliyari di ninnu ma a miliyari bɛ d'u ma ha ka ja jamana ka tila k'i ɲɛsin kiiritigɛla minnu ye nin walejugu kɛ jamana ka tila k'i ɲɛsin olu ma k'a ka hakɛ kani a bɛ taa laban o de ma i y'a faamu dɛ donc o de y'a to an ko bibi na a kɛlen bɛ bo société bolo parce que i bɛ kumakan minnu mɛn bi ni ŋunani tɛ fila ye u ŋunanen don nka n'a fɔra ko a to i b'a to a to kuma la yan'olu k'a to u taara damatɛmɛ wale jugu wɛrɛw fara nin kan hakili la an da bɛna s'olu ma baro kɔnɔ ayiwa ale bi an b'a jira k'a fɔ ani Daramani Jara n'i t'a dɔn a fɔ min tun bɛ a dɔnnen bɛ kosɛbɛ a dɔnna yɔrɔ min na kosɛbɛ o kɛra k'a to communicati a procureuria de la n'o tɛ o y'a sɔrɔ a bɛ a ka ciw ni a ka kunnafoni diw la diɲɛ telesow ni diɲɛ arajosow ni ɲɔgɔn cɛ gindan na Badramani an bɛ ɲininkali min k'i la yan sisan o ye a bɛ komi an ye kunnafoni minnu kɔni sɔrɔ maliyɛn maa kalanbali ka ca nka kodɔnbali tɔ tɛ yen maaw bɛ kodɔn nka a bɛ komi ninnu ka kiiri tigɛra ka ban ka d'a kan n'a fɔra ko ayiwa ko nin miliyari hakɛ in k'o de dunna ayiwa sariya bɛ mun fɔ o la kiiri tigɛra ka ban dɛ o yɛrɛ de ye ko in na kojuguba ye olu taara kuma i b'a fɔ ko jalakili tɛ k'u ka kiiri tigɛra de wari in b'u nɔ la o kumana i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na kiiri min tigɛra k'a sɔrɔ a sɛgɛsɛgɛli ma kɛ jango ka taa se a kiiri tigɛli ma kiiri kun b'o la bilen o dun waati kelen na ninnu fana ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛ ninnu ɲɔgɔnna caman bɛ yen o Choguel Mayiga min filɛ premier ministre la bi n ko ale ɲangilen bɛ sariya ɲɛma commune 3 pôle économique in na ye san sɛgɛsɛgɛli taara Choguel kun ye cakɛda dɔ ɲɛmaa ye n'u b'a fɔ ko AMRTP Choguel kun y'a directeur général ye a y'a san damadɔ k'o la san 2015 n b'a dɔn a janvier kalo tile 10 Choguel welela k'a kɛ ministre ye kalo damadɔ o kɔfɛ san 2016 kɔnɔna la jamana ka foroba sɛgɛsɛgɛlikɛla so min bɛ yen n'a bɛ fɔ contrôle général des services publics olu taara sɛgɛsɛgɛli kɛ nin yɔrɔ in na nin yɔrɔ kofɔlen in na ka taa sɔrɔ Choguel bɛ ministeriya la a bɛ na ta a bɛ ka
ni furuba cakɛda n'o ye AMRTP ye o ka directeur général wari a bɛ k'o ta a bɛ ka ministre wari ta constitution kelen dun b'a fɔ ko n'i ye ministre ye ko i ni baara wɛrɛ foyi man kan kuma tɛ furuba baara ma kuma tɛ jago ma k'i ni nin si man kan donc ale y'a kalo 20 de kɛ a bɛ ka ni furuba baara directeur ya wari in ta a bɛ ka ministre ya wari ta contrôle général in de y'a minɛ a minɛlen kɔ a jɔra la fo a y'a wari in segin $100,000 ani $500,000 a n'a kunkan fɛn mais a seginnen o tɛ sara sɔsɔ boyi sariya o t'o boyi nin ye min bɛ a kelen de nɔ la dossier in kɔnɔ mais dossier in kɔnɔ musaka jalakili kelen bɛ ka ɲɛsin musaka min ma a bɛ taa $600,000 a n'a kunkan fɛn u mɔgɔ 4 de bɛ dossier in kɔnɔ dossier in bɛ commune 3 ka sɛgɛsɛgɛli kɛ so n'o ye cabinet d'instruction 5nan dossier in bɛ yen san 2019 procureur min tun bɛ yen ale de y'a dossier in di ni juge d'instruction in ma ni jamana don ni minnu filɛ nin ye ninnu fana bɛ Choguel ka cas de la n'u mɔgɔ u taara ninnu lyncher sisan k'a k'i b'a fɔ olu ka kiiri tigɛra o fana Choguel ta lahala ye jumɛn ye u dun y'o to bɛɛ la fo ka taa kɛ premier ministre ye maa min bɛ nin lahala la mun b'a to an tɛ kuma nin kan kosɛbɛ parce que an bɛ k'a fɔ ko maa n'i jalakira sariya ɲɛfɛ fo ka taa fɔ kiiri tigɛra i man ka kɛ i b'a fɔ ko a y'a kɛ o bɛ bato Choguel ta la o tɛ bato tɔw ta la mun na a tɛna kɛ Choguel ye premier ministre ye ni Choguel ye premier ministre ye an y'o de fɔ o jamana in sariya ma sɛgɛn foyi la fɔ maa min ni se dɔɔnin b'ale ye don min na gosi tɛ se ka k'ale la fɔ ni maa min binna don min na firi bɛ ko kan o kɔrɔ de ye ko an bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ in ma sira sɔrɔ fɔlɔ kɛlɛ min n'a bɛ kɛ kiiri kana boli fantan dɔrɔn kan n'o tɛ ni de b'a yira an na k'a fɔ an ma bɔ o hukumu in kɔnɔ fɔlɔ Mali la kiiri ka farin fantan de ɲɛ bon ne ni ɲɔgɔnna caman nka n'i y'a ne ka taabolo jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ne ma deli k'a fɔ awɔ ni awɔ man ka forum na ne ma deli k'a fɔ faama ma ko awɔ ne ni ɲɔgɔnna caman dɛ n'o fɔ parce que caman bɛ yen ne yɛrɛ bɛ minnu kɛ misali ye o caman bɛ kiiritigɛ sow kɔnɔ nka bibi in na min ka ca o de ye ni se bɛ min ye don min na u b'o mɔlɔkɔ k'o da fɔ ni o tɛ yen tuma min na wulikajɔ bɛ kɛ donc nin ko ninnu y'an ka kiiri fiɲɛw de da kɛnɛ kan i y'a faamu dɛ donc k'a f'i ɲɛna i ka ɲininkali min fɔ a kɛra i b'a fɔ k'u ya ninnu ka kiiri tigɛ o man kan o tɛ bɛn cogo si ne y'a min fɔ k'a sɔrɔ kiiri ma tigɛ k'a sɔrɔ hali sɛgɛsɛgɛli ma ban o tɛ bɛn o ye présomption d'innocence ye o bɛ cogo min na a bɛ komi n y'a sariya gɛlɛn min fana fɔ n'o ye k'a fɔ ni min ye nominali kɛ e tɛ sɛgɛsɛgɛli ni kiiri tigɛ n'i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ e tɛ kiiri tigɛ i tɛ nominali kɛ ni i bɛ kiiri tigɛ i tɛ nominali kɛ i tɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ a bɛɛ valeur ye kelen ye faamuna ayiwa hali bi an b'a jira radio patriote lamɛnbagaw la k'a fɔ min ye ayiwa ne yɛrɛ kɔrɔkɛ n'o ye Daramani Jara ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ n'an ja an b'a fɔ procureur a y'o jɔyɔrɔ fa jamana kɔnɔ yan ayiwa Bamakɔ ka taa se Kucala ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa juge don ba tɔgɔ tɛ se ka bɔ a golo la Daramani n'o o tɛmɛna ka bɔ yen ba Daramani an y'a ye k'a fɔ min ye Chérifou Kɔnɛ ye avocat général tun don cour suprême na nka an b'a la k'a mɛn ayiwa ko u y'a bɔ a la ayiwa yala sariya de labatora wa a bɔlen a la sariya sɔsɔ don wa walima sariya labatoli don i ɲɛ b'a la o de y'a to ne bɛ to k'a fɔ kiiritigɛla n'i ma i sɛmɛlen tɛ sariya la i bɛ don da bɛɛ fɛ dajugu bɛɛ ninnu y'u to ni sariya sɔsɔ wale kɔnɔ u taara Dakari u y'a Dakari ka t'u yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ la kɛnɛ min ye olu lajaba kɛnɛ ye kɛnɛ min ye Mali lajaba kɛnɛ ye kɛnɛ min ye Mali kiiritigɛlaw lajaba kɛnɛ ye cogo di
ne m'a f'i ɲɛna sisan k'a fɔ ko jamana sigikanba n'o ye constitution ye a bɛ fanga bonda fɛn fɛn sigi ye a bɛ sariya kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ min bɛ a fɔ ko nin fanga bonda in ni maaw de b'a kɔnɔ u ka baara bɛ kɛ tancogo la wa ni i bɛ fɛ ka taa u ɲɛ ma i bɛ tɛmɛ ni nin sira ye o fana ɲɔgɔn bɛ o bɛ haute cour la cogo min na o bɛ cour constitutionnelle la ten o kelen de bɛ cour suprême na cour suprême ta in bɛ mun de fɔ a b'a fɔ ko walasa i ka taa cour suprême na i ka k'a maa ye ko conseil des ministres n'o ye laadalasigi ye gouvernement kɔnɔ ko olu de bɛ i sugandi k'i nommé nka n'i nommera k'i bɛ nommé de pour 5 ans renouvelable n'u ye décret ta conseil des ministres la k'a fɔ ko vieux kɛra cour suprême maa ye a mana kɛ mana jɔyɔrɔ fɛn fɛn d'i ma sa i bɛ se k'a fɔ k'i kɛra conseiller ye walima k'i kɛra avocat général ye ou bien premier avocat général ou bien k'i kɛra procureur général ou bien k'i kɛra ɲɛmaa yɛrɛ ye ni olu parce que cour suprême ale de bɛ fanga bonda bɛ jɔyɔrɔ fa constitution kɔnɔ jamana sariya ko ɲɛda ye cour suprême de ye i y'a faamu dɛ o bɛ cogo min na walasa dan kana se ka kari o maaw la n'i taara cour suprême na dan kana kari la tilese ngunjɛ fɛ o de y'a to cour suprême yɛrɛ ka sariya ko ni décret y'i nommé ye a b'i nommé san 5 de kɔnɔ san 5 i y'a faamu o san 5 fana n'o waati dafara coyi faranga bɛ se ka kɛ san 5 wɛrɛ bɛ se ka d'i ma i y'a faamu o sariya kelen a b'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka baara bila cour suprême na cogo di bila cogo 5 i y'a faamu dɛ walima cour suprême membre i yɛrɛ de ko ne bɛ walan sɛmɛ i bɛ sɛbɛnni kɛ ne tɛ fɛ ka to cour suprême na voilà ne bɛ walan sɛmɛ wa n'i y'a fɔ k'i bɛ walan sɛmɛ cas 2 dɔrɔn de bɛ yen cour suprême bureau yɛrɛ bɛ se ka sigi minnu kan mais n b'a a 5 fɔ fɔlɔ ni i yɛrɛ y'a sɛbɛnni kɛ ko jɔnwala ma wajibiya foyi foyi nka ne yɛrɛ de bɛ walan sɛbɛn cour suprême ko la ne t'a la bilen kelen 2 i si sera retraite ye i y'a san 65 sɔrɔ i ka retraite ye retraite tɛ se k'i lajɔ i bɛ bɔ yen walima ni saya kɛra n'i y'a ye ko min ka di maa la a kɛra i ɲɛna o ni saya kɔni kɛra a kuma tɛ yen bilen i n'a bɔ i diyagoya la o tɛ saba ye ni i to cour suprême na u ka i ka wele cakɛda wɛrɛ la ka t'i nommé ka taa baara wɛrɛ kalifa ma yɔrɔ wɛrɛ la an y'o caman ye i n'a fɔ bi na min bɛ cour constitutionnelle président bi Touré ale tun bɛ fɛngɛ la o ale tun bɛ cour suprême na nka welela cakɛda wɛrɛ la n'o tun ye primature ye ministre ɲɛmaa ka so a welela yen a bɔra cour suprême na o bɛ cogo min na hali bi dɔw bɛ CNT kɔnɔ olu bɔra cour suprême de la ka taa yen donc ni i nommera yɔrɔ wɛrɛ o bɛ se ka k'i bɔ sababu ye cour suprême kɔnɔ o tɛ naaninan ye wa? o ye naani ye. Duurunan ni waati fɔlen sarati ye n'i ka san 5 dafara ni faranga ma k'a la kɔrɔ ko san 5 ko a bɛ se ka yɛlɛma ni san 5 kɛra san 5 wɛrɛ bɛ se ka suma ka k'i kun ni san 5 sera ni fɛn ma suma ka k'i kun waati ye waati de ye san 5 n'i y'o kɛ a kɔnɔ i bɛ se ka bɔ ni kura wɛrɛ san 5 kura ma d'i ma i b'a bila yala o Cherifu ko ne bɛ nin jumɛn kɔnɔ de a ye san joli kɛ Badaramani a ye san joli k'a la Cherifu kelen avocat général ye n k'a kɛra février an kɔrɔ Cherifu ka décret ye février de ye février ni sisan cɛ kalo joli don san ko t'a la o san yɛrɛ tɛ février mars avril mai juin juillet août kalo 6 i y'a faamu donc k'a ka segin t'a la o tiɲɛ kuma man ca koyi Cherifu bɛ nin kelen jumɛn kɔnɔ cour suprême sariya kelen in b'a fɔ ko min ye ka
baara bila i yɛrɛ ye ka sɛbɛn kɛ k'a fɔ ne bɛ baara bila n bɛ démissionner ani ni maa min bɛ yen i n'a fɔ dɔw bɛ se ka kɛ sisan i b'a sɔrɔ banajugu b'u la u tɛ se hali ka sigi donc baara ko kuma t'o la o mɔgɔ min tɛ se ka sigi a kolo la donc démission ka baara bila i yɛrɛ ye ou bien a ka ye k'a fɔ ko karisa tɛ se ka baara yɛrɛ de kɛ bilen parce que a fanga t'a la a se t'a ye tuguni nin fila dɔrɔn de la Cour suprême bureau bɛ réuni walasa k'a fɔ ko karisa ko k'a bɛ démissionner an sɔnna wa u sɔnna ni sɔnkan min ye est-ce que bɛɛ sɔnna wa est-ce que maa damadɔ de sɔnna dɔw ma sɔn wa u bɛ o sɔnkan fɔ wa o sɔnkan in ou bien k'a ye k'a fɔ karisa jɔnkala sɛbɛn minnu nana bila an ɲɛkɔrɔ ka taga bana lahala ni fɛnw fɔ ni ni y'a kalo 6 ye a tɛna baarakɛyɔrɔ la bilen a tɛ se ka na baarakɛyɔrɔ la u bɛ a fɔ ko k'a ye k'a fɔ ko an y'a ye k'a fɔ tiɲɛ na nin balilen don baara la ni fila dɔrɔn na u bɛ hakilina min ta nin kan dɛ o bɛ taa conseil supérieur de la magistrature de la a tɛ taa gouvernement la a tɛ taa ministère la o tuma na o ninnu ka taa décret ta jɔn yɛrɛ y'a ta dɛ décret Cour suprême bureau o tɔgɔ bɛ décret in kɔnɔ o de y'a to yɛrɛfaasu kɔni ni ye yɛrɛfaasuya baara de ye u y'a yɛrɛfaasuya baara de kɛ olu yɛrɛ tɔgɔ ka taa sɔrɔ décret kɔnɔ f'u yɛrɛ b'a sɛbɛn ko olu y'a fɔ kiiriso minisiri ɲɛna ko teliyala k'u ka Sherifu ka décret bɔ a ma ni ala bɛ wulu n'a bɛ wulu ta tiɲɛ a bɛ jeli bɔ a kuncɛ ma parce que nin ye yɛrɛfa wale de ye nin ye quoi c'est-à-dire ni maloya bɛ tugu ninnu kɔ fo ka taa fo hali u denw hali u mɔdenw ni maloya kuma bɛ dugukolo la donc u y'a nin sariya sɔsɔ juguba de kɛ u yɛrɛ ka n m'a f'i ye k'u y'a constitution sɔsɔ an y'o fɔ u y'a haute cour ka sariya sɔsɔ an y'o fɔ sabanan u yɛrɛ ka sariya Cour suprême yɛrɛ ka sariya u kɛlen filɛ k'o sɔsɔ diɲɛ ɲɛna tan olu ka nin kɛ ministre de la justice n b'a dɔn k'a fɔ ale ni Sherifu cɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ Kasumugɛ ni Sherifu cɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que Kasumugɛ ninnu ta ye olu tɛ fɛ ka Sherifu y'u ɲɛ la kabi san 2017 o kɛra bɛɛ ɲɛna yan ne yɛrɛ kuma n'u ni ɲɔgɔn cɛ Mali yɛrɛ tɛ dɛ fɔ Afrique du Sud an ka syndicat RFSUMA nin a bɛ sigi sen kan décembre kalo san 2018 Sami ni Silima tun tɛ fɛ hali k'a tɔgɔ mɛn hali ni a fɔra ko syndicat bɛ bisimila yɔrɔ min na u b'u kanto bisimilaba ninnu ma ko ni RFSUMA bɛna ko olu tɛna ministre Cɛna Kulibali de delila k'a ba ci ka b'u la a ko yan ye ne ka bureau ye aw sago tɛ kɛ ne ka bureau la yan aw sago bɛ k'aw ka bureau la mais ne ka bureau la aw sago tɛ kɛ yan ni aw ni ninnu tɛ sigi o tuma a ye taa aw ko a tɛ fɛ ka syndicat yɛrɛ min tɔgɔ mɛn a tɛ fɛ k'a ye mɔgɔ bɛ se ka tile kun bɛ n'i bolo ye wa RFSUMA tɔgɔ tɛ bi yan a bɛ yen ni mɔnɛ kisɛ de b'u la a kɔrɔmasuru ye min ye san 2019 RFSUMA créé o y'a sɔrɔ olu y'a n'u tapili buruja Mali bɛɛ y'a ye yan k'a ko u y'a grève min kɛ kalo 3 ni kɔ k'a ko grève nin ko ale yɛrɛ m'a fɔ yɛrɛ Cour suprême bureau de y'a fɔ ko grève nin ko ani sariya tɛ taa o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ bakun ne y'a fɔ Mali bɛɛ y'a mɛn kelen la n ko grève nin ko a tɛ sariya kɔnɔ i y'a faamu o dusuma kasa bolo u y'a tapili dɔgɔya k'a neni k'a buruja ne b'o de fɔ n ko bi bi n'aw ko mɔgɔ dɔw bɛ ka kiiriso buruja aw de fɔlɔ la ka aw yɛrɛ ka ɲɛma min ye Mali sariya ko yɛrɛ ɲɛda aw de fɔlɔ la k'a buruja n'aw fɔlɔ la k'o buruja ni mɔgɔ dɔw buruja mun bɛ f'o la u ma da tapili ma juges ka tɔnba min bɛ diɲɛ fɛ ko Union internationale des magistrats u y'olu fana buruja yan aw y'a maa minnu buruja u y'a ye réseaux sociaux ni fɛnw kan parce que olu anw taara lajɛ la 2018 kelen kɔnɔ k'u to grève la olu y'a fɔ anw ɲɛna yɔrɔ ni i kun t'a fɔ anw ɲɛna ko anw tɛ SAMU ye wa n ko ne ni Sherifu fo ka taa fɔ an ka mandat banna anw de tun bɛ taa SAMU représenter
an taara Samu représenté u ko an ma ko mais ko Chérif de kun ye Samu président fa kosɛbɛ kɛ u ma taa k'u bɛ taa congrès kɛ u ka congrès ma f'u ɲɛ parce que o fana ye sariya sɔsɔ wale ni mɔgɔ ni dumina sariya sɔsɔ kan dɔrɔn i t'a dabila o a bɛ diya i da i y'a faamu donc u y'o sariya sɔsɔ wale kɛ ka o mɔgɔw fana buruja olu yɛrɛ y'a ye u bɛ grève la u bɛ ka sɛbɛn minnu kɛ aw ka réseaux sociaux ninnu kan sɛbɛn ninnu u k'a ma an taara u k'a ma ko mais ko ne ko kiiritigɛla sugu jumɛn b'aw fɛ yen n'i y'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ olu yɛrɛ taara n'u yɛrɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ninnu y'a ye u ko an ma an y'a ɲɛf'u ɲɛna min bɛ yen u ko nin tɛ se ka to tan ko o tumana ko diɲɛ don o don k'olu bɛ ka kiiri tigɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ jo di minnu ma o fana ni jo tɛ ka di minnu ma n'olu wulila ko k'olu buruja k'a bɛ kɛ cogo di donc u y'a sɛbɛn de ta ka sɛbɛn ta k'u jalaki nin bɛɛ dimiya bɛ Kasoge ni Chérifu cɛ a y'aw mɔgɔ minnu buruja cɛ don an ka mandat banna décembre kalo kɔnɔ san 2018 samuna an y'an sen bɔ samuna parce que an ko anw bɛ syndicat ye cogo min na o ni nin taabolo in tɛ kelen ye donc an bɔra la sisan k'an ka syndicat créer o de ma bɛn olu ma donc diɲɛ seleke naani siyu ka tɔnba ka lajɛ min dar'o kan o kɛra Afrique du Sud Nelson Mandela ka jamana kan Cape Town maa ninnu y'a anw wele u y'a Sam mɔgɔ ninnu fana wele n kɔni bɛ min dɔn an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen olu ma a dɔn anw nana cogo di an m'a dɔn ko olu nana cogo di i y'a faamu Kasoge ni tribunal administratif mɔgɔ fila kun don Ibrahim Jibrila Mayiga ani Jibrila Ibrahim Mayiga u nana ye k'a fɔ ko nin ko in nin bɛ basan denmisɛnnin fila ninnu Jibrila Mayiga ni Ibrahim Mayiga u mana ɲɔgɔn fɛ dɛ u kelen kelen taara se ne ma ko kɔrɔ ko an b'a ɲini fɛ anw yɛrɛ an maloyalen don an b'a ɲini fɛ i ka fɛɛrɛ kɛ an ni Chérifu ka sigi nka ne k'a bɔ n ko ayiwa ko nin tɛ baasi ye aw ko aw tɛ Chérifu lakodɔn Bamakɔ aw ni Chérifu tɛ sigi Bamakɔ an fo Afrique du Sud la n'aw nana laɲini kɛ ko an ni Chérifu ka sigi n ko n y'a mɛn n ko mɛ n ko ne t'o fɔ Chérifu ɲɛna n ko fɔ aw ka délégation aw saba bɛɛ ka bɛn a la u taara Kasoge nɔfɛ u saba nana ne ko sisan ne bɛ se ka taa Chérifu nɔfɛ n'a sɔrɔ jɔyɔrɔ jumɛn bɛ Kasoge bolo Kasoge kun ye Sam président ye ne ko ma sisan n ko bon n ko an kun bɔtɔ don nka n ko Chérifu kan ka sɔrɔ a ka chambre kɔnɔ sanfɛ an maa naani an yɛlɛla an donna ascenseur kɔnɔ ka taa Chérifu ka chambre da la ka taa chambre da gosi a ma kuma ne y'a faamu k'a fɔ komi an kun bɔtɔ don n k'a bɛ duguma ne y'a wele téléphone na a ko awɔ k'a bɛ duguma an taara sɔrɔ yen an y'an sigi ka kuma kɛ walasa an ka se ka ɲɛ a ko la parce que olu tun b'an to yen ten o k'a fɔ Mali délégation mais anw b'a dɔn Sam de bɛ Mali représenté o nɔgɔ foyi t'o la mais Sam min y'a UEM buruja an kun y'a faamu k'a fɔ olu mago tɛ UEM na tuguni mais an tun tɛna sɔn Mali ka lankolonya tɔnko in na mais an ko aw de ye délégation ye Sam de ye délégation ye parce que nin kɛnɛ sugu kan ni aw taara ɲɔgɔn fara o de ka di tɔw ye ninnu ye maakɔrɔ ye olu t'o ɲɛdɔn Chérifu ko ale bɛ kuma ta a bɛ ninnu ka délégation k'a fɔ jama ɲɛna ko nin de ye délégation ye mais k'ale kɔni wajibiyalen don k'a fɔ anw de kun ye Sam ale de kun ye président ye a bɔra la cogo di tɔn kura nana cogo di Kasoge ko o kɔnɔna la ne Chérifu y'a tora ka kuma dɔ fɔ min bɛ olu dɔgɔya kosɛbɛ k'ale bɛ sɔn ka Chérifu jaabi dɛ donc Chérifu y'a kuma ta k'a f'u ɲɛna nin de ye délégation ye Mali délégation ye ni maa saba ye i y'a faamu ale ma kuma jan kɛ mais Kasoge nana u tun bɛ nin wale minnu na président ni fɛnw na yan a taara o kuma kelen de fɔ yen
Afrique du Sud aw ko ate maa min ye Mali kɔnɔ n'a taara laɲini kɛ ko k'o ye Afrique du Sud ne ko n k'o ye tare mais n y'a f'u ɲɛna don u bɛɛ jɔlen n ko Ibrahim Jibrila ma e samusɔrɔ sababu n ko jɔn don a ko e n ko Kasoge e samusɔrɔ sababu n ko jɔn don e ka don bureau la jɔn don a ko e n ko bon n b'a fɔ aw ɲɛna yan ne de y'a Kasoge wele n ko na i kana don bureau la parce que n b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yen a ka fisa ni minnu ye ne b'a dɔn Kasoge filɛ u tun b'a fɔ mɔgɔ caman tun b'a fɔ a ma de ko ne ka petini i y'a faamu tiɲɛ don an donna kiiritigɛ la ɲɔgɔn fɛ nka ne ka kɔrɔ ye ekɔli la ne bɔra ɲɛ ENA ni san 2 nka an donna kiiritigɛ la ɲɔgɔn fɛ an ka kow taara ɲɔgɔn fɛ a yɛrɛ tun tɛ foyi fɔ ne ma grand père kɔ n mɔkɛ fo gɛlɛya ninnu nana tuma min na bon al'o la juguya kan tɛ mais a bɛ to k'a fɔ ko jeune homme kamalennin i y'a faamu an b'o bɛɛ k'u mais o don ne y'a fɔ Kasoge ɲɛna n ko Kasoge n ko ne de nana n'i ye bureau kɔnɔ a ko ɔhɔn n ko congrès bɛ kɛ don min na a su i n'a fɔ congrès ye sini ye bi su in na 23h tɛmɛnen Kasoge y'a ne wele téléphone na ko cɛ ko Dra k'i tɛ diɲɛ ne ma ko ne tun tɛ fɛ ka don bureau la n ko banna ka ban i bɛ don bureau la o de y'a to a kɛra secrétaire général ye wa négociation fɛn fɛn kɛra grève san 2017 grève kɔnɔna la ale Kasoge kelen ale tun tɛ négociateur la anw de tun ye négociateur ye mais a nana guwan ne nana ye k'a fɔ ko ɲɛnatigɛ caman bɛ yen minnu vraiment jɔyɔrɔba t'u la ne de nana ni Kasoge ye k'a fara négociateur fana kan donc yɔrɔ juguya kɔni tɛ yen nka n y'a f'u ɲɛna don ko aw ka problème ye min ye n'aw ko an ka jɛ ka baara kɛ justice ye ne b'aw ɲɛ n ko n'o tɛ ne mago tɛ syndicat la dɛ ne yɛrɛ kelen ye n ka syndicat ye syndicat ne b'a di syndicat de ma syndicat tɛ se k'a di ne ma n y'o fɔ SAMU kɔnɔ bɛɛ y'o mɛn n seginn'o kan o don n ko bon aw ka problème ye min ye aw ka problème ye maako kɛlɛ de ye ne tɛ maako la parce que n'aw ta kɛra ko aw ɲɛ de se ka da Serifu kan n ko ne tɛ se k'a to aw k'o kɛ o n'an bɛ jɛ ka baara kɛ Mali kiiritigɛsow ni kiiritigɛlaw bɛɛ ka bɔ a nu ma an k'o baara kɛ nka min ye maako kɛlɛ ye n ko ne tɛ mɔgɔ ka maako kɛlɛ la wa n t'a to aw ka maako kɛlɛ kɛ donc i y'a faamu gɛlɛya min bɛ yen gɛlɛya in fa n'a ba de filɛ bolo nin ye alors que gɛlɛya tun tɛ parce que hali u bɛ ka min fɔ u bɛ ka nkalon de tigɛ sisan k'olu ka kalo 3 ni kɔ grève ko y'a sɔrɔ o y'a to faranga min kɛra sisan kɔsa in na k'o kɛra nkalonfin Serifu bolonɔ bɛ sɛbɛn min na san 2017 o baarabila o grève kuncɛ waati an y'a grève fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a fɔra ko kana bolonɔ bila sɛbɛn na tuma min na aw ko syndicat ɲɛma ko aw tɛ fɛ o bolonɔ ka bila a la ko fɔ Nana Kase o min y'o ka danga ye Nana Kase ye Serifu ka danga ko fɔ Nana Kase de bolo ka bila a la i ɲɛ bɛ nin juguya f'u la wa u y'a l'heure 2 de kɛ munumunu salo la u dɛsɛra ka don salle kɔnɔ mɔgɔ si ma sɔrɔ kulu in kɔnɔ yen an ka maaba welelen caman tun bɛ yen ka fara ministres kan mɔgɔ ma sɔrɔ yen min y'a jo d'u ma nin ko la a ma ɲɛ Serifu de bolonɔ bilala fɛn in na donc i bɛna ye k'a fɔ janfa minnu kɛra ka bɔ o wagati dɔwɛrɛ tɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw kɔ yeko kɛlɛw don mɔgɔ bɛ se ka kɛ nin ka se nin niveau ma ka to yeko kɛlɛw la nafa jumɛn b'o la donc ni mɔgɔ min y'a bɛnbaliya ko f'i ɲɛna i ɲɛ b'a la mɔgɔ caman bɛ yen u b'a fɔ ko Dra de bɛ se ka bɛɛ labɛn Dra bɛ bɛɛ labɛn cogo di n'a ka kɛlɛ tɛ kɛlɛ sɛbɛnma ye fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw parce que mɔgɔ tɛ yen ne tɛ kuma min fɛ ne bɛ kuma fo a sanfɛ fo a duguma an bɛ nin bɛɛ la tan a Wafi o min ye Cour suprême président ye a procureur général o ne n'u bɛ kuma o an bɛ sɛbɛn ci ɲɔgɔn ma an bɛ kuma ne bɛ kuma bɛɛ fɛ fɛn tɛ min bɛ se ka ne bali ka kuma mɔgɔ fɛ parce que ne ni an ma janfa kɛ an ma don jɛjugu la ɲɔgɔn fɛ munna n t'i kuma e fɛ ne bɛ kuma u bɛɛ fɛ mais n'u bɛ sira jɛlen ta an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mais maako kɛlɛ yeko kɛlɛ bɛ ban wa o tɛ kɛlɛ ban ta ye yeko kɛlɛ tɛ ban Ba Daramani Jara nin b'a to an bɛna ɲininkali dɔ k'i la o ye kuma caman bɛ yen o b'a la ka fɔ dugu kɔnɔ bi
ko en tant que chef kone tunye awa cour suprême pour avocat général yi ko atumanga aywa ya famungi nyininga e dadu dossier la dossier mi aywa ni abe tribunal bulo kaba ko ada kumanga dola ko de manye chef kone premier avocat général minu mo fo ou te saria don ya famu avocat général tiɲɛ dun a fɔlen bɛ kulusɔn ka sariyaw kɔnɔ ko ɲɛmɔgɔ ni kɔmɔgɔ cɛ hakɛw o bɛ procureur général ni premier avocat général ni avocat généraux cɛ o ye tiɲɛ ye ka fanga boli cour suprême procureur général ka daga kɔnɔ o bɛ procureur général bolo o ye tiɲɛ ye nka avocat général ale ka baara de ye ka sariya kɔkɔrɔ don ka sariya sɔsɔ wale a man ka jɛn n'a ye cogo si o bɛ ten Mali kɔnɔ o bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ ten avocat général ka baara yɛrɛ y'o de a b'a ka baara de kɔnɔ a b'a ka baara de kɔnɔ ka tila k'a fara kan Serifu ye tɔn de b'a bolo n'o ye association malienne des procureurs de poursuivants ye tɔn min sigilen bɛ ka dankari sariya sɔsɔ wale la i kɛra maa sugu sugu ye n ko de y'a to mangoya in ta yɔrɔ ka ca koyi bin kɛra Mokutari Wani ni Bandaw kan yan ne hakili la gouvernement kan k'i yɛrɛ ɲini ko minnu na o y'o n'a ɲɔgɔnnaw de ye aw taara bin mɔgɔw kan ka taa u jagoya tintin u yɛrɛ ka soju la u tɛ hali fiɲɛ samayɔrɔ sɔrɔ bɛɛ t'a dɔn k'o ye sariya sɔsɔ wale ye wa o mɔgɔw tɛ ka kiiriw la fan bɛɛ fɛ yan wa mun b'a to olu tɛ kiiriw la gouvernement yɛrɛ mɔgɔw basa ni fanga y'a kɛ min ye transition président ye ale dɔn b'a la premier ministre dɔn b'a la sariyaso ministre yɛrɛ e bɛ sɔn nin ka kɛ cogo di fo ka t'i da don a la k'a fɔ ko n'u bɛ fɛ ka mɔgɔ min ye ko u bɛ taa demande kɛ nin tɛ yɛrɛ faafama ye donc an ka tɔn in y'a nin bɛɛ dénoncer k'a fɔ u bɛ Bandaw ni Mokutari Wani bɛ lahala min na a ka dabila jango u y'a essayé k'a taa a don Mokutari Wani muso la an ko wa a tɛ bɛn o bɔlen kɔ ye min ye kamalen min tun bɛ fɛ ka dankari seliba don transition président na an ko an tɛ se ka jɛn n'a ye mɔgɔ minɛna bɛɛ ɲɛna k'a ka di sariya de ma n'a ma di sariya ma o ye dɔgɔma de ye ka sariya sɛgɛrɛ o kojugukɛla fo ka taa kɛ a minɛna bɛɛ ɲɛna mais o tɛ di procureur ma cogo di o ma di procureur ma o taara di mɔgɔ o taara gouvernement yɛrɛ ka bolo kan ye fo gouvernement sera ka communiqué de kɛ k'a fɔ ko n tanyana bi a ko bɛ cogo di o fana tɛ bo société ye o tɛ se ka don o bo société tɛ se ka don o fana ko bɛ cogo di bi donc ninnu bɛɛ ye fɛn ye an ta ma daminɛ bi o an y'o fana fɔ k'a fɔ o man kan et puis k'a fɔ procureur ɲɛna a ye jɔ aw jɔyɔrɔ la min ye ta ye e b'a to yen mɔgɔ wɛrɛ ka yɛlɛ sen kan e tɛ foyi f'o la ne yɛrɛ y'a fɔ hali a ka jabaraniso dɔw la n ko mais procureur min bɛ commune la n ko ale y'i sera k'i sigi ka nin filɛ cogo di hali don kelen ka taa i jɔ maa ninnu na ka taa lajɛ u bɛ lahala min na k'i fɛla fɔ i ma se k'o kɛ a ko marifatigiw kun kɛ k'u kɔlɔsi marifatigi ko t'o la o ale ye procureur de ye marifatigi b'ale ka hukumu kɔnɔ marifatigi b'a ka hukumu kɔnɔ n'i taara n'i ko a ka kɛ tan n'a ma kɛ ten maliyɛnw t'a dɔn k'a fɔ ko e y'i jɛniyɔrɔ fin bi bɛ sini fana ye don dɔ ye bi bɛ sini fana ye don dɔ ye voilà i y'a faamu dɛ donc Serifu b'a ka baara de kɔnɔ a ka avocat général b'a to a ka nin fɔ a bɛ association de procureur poursuivant min na o b'a yamaruya a ka nin fɔ a bɛ syndicat min na parce que nin ye jamana kumasuli ko ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin ye Mali sariya ko lanɔgɔ wale de ye donc a b'a ka hukumu kɔnɔ ni olu ko Serifu y'o fɔ k'a tun man k'o fɔ ni juge kan ni y'a fɔra ko juge k'i ka jugeya kɔnɔna la k'i ya fɛn fɔ i man ka min fɔ o jalaki bɛ kɛ bin o bɛ kɛ sɛbɛn min bɛ n'a bɛ fɔ ko statut de la magistrature parce que u yɛrɛ taara min f'u ka décret in kɔnɔ dɛ ka taa fɔ ko Serifu ko ka taa nɛni décret kɔnɔ ko a y'a fɛn fɔ min bɛ jugeya kumasuli n'aw y'o fɔ aw minnu y'a dankari procédure la dun
o dun o ye faute professionnelle de ye olu y'a min kɛ u ka faute an ka kɛ Chérif ta ka kɛ faute disciplinaire ye u yɛrɛ ka fɔ la n'o tɛ faute a ma faute foyi kɛ nka olu ko o ta ye faute disciplinaire ye ɲangili min bɛ ta o kɔnɔ o ye conseil supérieur de la magistrature de ye o tɛ gouvernement ka décret ye dɛ olu dun ye ŋaɲa minɛ cogo di ka taa gouvernement ka décret kɔnɔ ka taa manamanakanw jamana kumasuli kumaw fɔ o kɔnɔna la ka taa mɔgɔ dɔgɔya décret kɔnɔ olu y'o kɛ cogo di n bɛna min f'i ɲɛna faute professionnelle ale ka jugu ni faute disciplinaire ye faute professionnelle ye mun ye i kɛlen ka dankari ka sariya sɔsɔ jugu kɛ ne y'a min bɛɛ fɔ kuma daminɛ na o tɛ sariya sɔsɔ jugu ye wa ko procédure k'a ta tɔgɔ ma ko n'i y'a dankari procédure la ninnu y'a dankari procédure la sabanan ye mun ye ko wale min n'i kan k'a kɛ nɔgɔnni na n'a dir'i ma n'i y'i banga n'i y'i sumaya a kɛli fɛ manque de diligence kalo saba ni kɔ k'i ka papier min taara d'i ma min y'a d'e ma tile kelen o y'a se ma k'e ka e fana k'a di assemblée président ma a y'a kalo saba k'e bolo wa f'i bɛ nin de kɔnɔ faute professionnelle dun ale bɛ se ka ɲangi fila de s'i ma a bɛ ɲangi i b'a fɔ faute professionnelle i bɛ se ka poursuivre fana kiirisow fɛ o de y'a to Chérif u y'a wale jugu min kɛ a bɛ se ka hali san 20 kaso s'u ma Chérif y'o de walew da commune 6 procureur kulo kan ni mɔgɔw ko Malikura bɛ daminɛ ni justice kura de ye ni justice ma ɲɛda kura da Malikura bɛ taa min n'a sɔrɔla Mali justice n'a jɔlen b'a kolo la an bɛna dɔn parce que n'i y'a b'a kolo la commune 6 procureur a bɛ dénonciation min a b'a ta a bɛ ninnu nɔ minɛ Mali bɛɛ b'a ye diɲɛ bɛɛ b'a ye n'o kɛra o tɛna bɔ a jɔyɔrɔ la k'a fili ka taa kungo kɔnɔ parce que an y'a mɛn ko kangari dara procureur k'u b'a fili ka taa fo kungo kɔnɔ mɔgɔ caman de bɛ yen n'o tɛ an dɔw filɛ nin ye o an ma yɔrɔ jumɛn kɛ a y'a mun k'anw na tɔw b'an ni mun cɛ donc mɔgɔ baara dɔw de bɛ yen choix de don koyi n'i tɛ se k'a kɛ hali i ka bɔ a la o ka fisa i ka don a la ni jitoya ni yiran ani yɛrɛdungɔkɛ kiiri tɛ sɔn ni fansi ma ni maa min ni a kodɔn t'i la a cɛya t'i la ali k'a to yen n'o tɛ i bɛ kɛ i yɛrɛ kala ye faamuna ayiwa o kuma Ba Daramani Jara an b'a jira k'a fɔ an ni Patriotique lamɛnbaaw la an de bɛ baro la bi i ye juge ye ayiwa an y'a ye nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sariya sɔsɔra o kuma nin bɛɛ kɔfɛ sa a bɛna mun de kɛ Chérif Kone yɛrɛ ye sɛbɛn min bɔra bi don yɛrɛ la an bɛ se k'a fɔ ko septembre kalo tile 13 n'o ye bi ye an y'a cɛrin septembre kalo tile 12 su k'a dugu jɛ tile 13 la ka da mun kan basa olu y'a sɛbɛn min ta ko u y'a Chérif ka bilali sɛbɛn k'u y'o bɔ yen u m'a ci Chérif ma an bɛɛ y'a ye e yɛrɛ fana y'a ye bɔlɔlɔ de kan an fana y'a jaabi min di o la an y'o bila bɔlɔlɔ kan et puis an y'a ci diɲɛ fagabonda ɲɛnama bɛɛ ma u k'a dɔn Mali tɔgɔ b'a la ko maa minnu ye Mali kiiriso yɛrɛ ɲɛmɔgɔya bɛ minnu bolo u bɛ baara jugu ni tiɲɛni wale min na yan et puis u bɛ kunkolo siɲɛ ani ŋunumali min na politique fanga kɔrɔ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ ka laɲini ye nin de kana kɛ i ka jamana kɔnɔ o de jugumanba b'an fɛ yan bi kiirisow kiiribonw ɲɛmɔgɔya yɔrɔw olu ka taa kɛ olu dalen bɛ politique fanga sago la a b'u tan i b'a fɔ ko ballon o de yɛrɛla ni nin décret ko in ye nka décret in décret nin tiɲɛ yɛrɛ la bi n'u y'u sigi k'u miiri nin ko la maa ma bolonɔ bɛ décret in kan i b'a fɔ ko hali i ka bɔli kun ka kɛ fu ye hali i ka bɔli kun ka kɛ fu ye parce que fo ka taa fɔ sa i yɛlɛma ko joli joli nin kuma bɛ dugu tulo la tellement que ko kɛta tɛ donc Chérif bɛ décret nin a b'a nɔ minɛ sariya la an bɛna ye ni minnu bɛna kiiri kɛ
n'u bɛ se k'u ɲɛ jɔ malidenw ɲɛna olu fana ka taa sariya sɔsɔ jugu kɛ an bɛn'o ye wa n'o kɛra n'o fana kɛra yan a tɛ bila dɛ a bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ a bɛ taa ye yan'o cɛ bi bi in na hali bi i b'a sɔrɔ e yɛrɛ y'a sɛbɛn in kalan a bɛ taa fɔ sɛbɛn in ɲɛ 10 na nka maliyɛn min y'a kalan bi a ka ca dɛ o ɲin tɛ diɲɛma la an ko sariya de ye an y'a fɛn fɛn fɔ an ko sariya de kuma fɔra k'a fɔ k'u y'a sariya sɔsɔ kɛ minnu y'a sariya sɔsɔ kɛ olu y'a to ko san mini silima nin ko olu de nana jaabi kɛ et puis u ka jaabi kɔnɔ u b'a fɔ ko Serifu kan ka ɲangi a don t'a bɔ tan aw syndicat Serifu syndicat kabi aw dun bisimila ye aw bɛ ɲɔgɔn fɛ aw man di n'o tɛ san b'a danna silima b'a danna nka jɛjugu a laban ye ɲɔgɔn coro de dɛ n b'o f'i ɲɛna dɛ jɛjugu laban ye ɲɔgɔn coro ye aw bɛna k'aw bɔn Serifu kan Serifu m'aw tɔgɔ fɔ aw de y'a tɔgɔ fɔ donc mɔgɔ minnu b'a fɔ o la k'a fɔ ko an bɛ ka ɲɔgɔn jaabi an bɛ ɲɔgɔn jaabi cogo di anw y'a sariya sɔsɔ wale min kɛra an y'o de ko fɔ diɲɛ ka mɛn n'aw nana o la ka na Serifu t'a tɔgɔ ma ko ani nin de ka kan n'a n'o ka kan an y'u jaabili min kɛ an y'u jaabi ni sariya ka jaabili de ye nka hali sini u ma se ka jaabi dɔw la dɛ parce que n b'o de f'i ɲɛna olu taara ko sariya kisɛ kurusile mɔgɔ min ko k'u bɛ bube ninnu nɔminɛ u ma sariya kisɛ ko fɔ aw ɲɛna aw de taara ko sariya kisɛ aw taara sariya kisɛ min fɔ o sariya kisɛw tɛ don nin ko fan si kɔnɔ ne yɛrɛ y'a fɔ jabaranin dɔ la o don ko u taara kurusile tɔ curu aw taara u tɔ curu o de y'a to hali a y'a mɔgɔ dɔw wulila jabaraninsow la kuma jɔlen ma se ka sɔrɔ u da sariya ye kelen de don ni tiɲɛ tɛ i k'i da don o ka fisa donc fɛn fɛn bɛ se ka kɛ nin ko la walasa ka Serifu ka hɔrɔnya to a nɔ la k'a ka danbe to a nɔ la ka sariya to a nɔ la an b'o kɛ wa diɲɛma sigilen bɛ an kɔkɔrɔdonni la o kama ayiwa ko kuma bɛ bɔ kuma kɔnɔ ko maa tɛ bɔ dunufɔyɔrɔ la ka t'i kɔnɔ Kongo an y'a ye k'a fɔ min ye Forsyth yɛrɛ ɲɛmaa ye n'o ye commissaire divisionnaire Umaru Samake ye maa tɛ sariya sanfɛ maa tɛ ko min di minɛ fɛnɛ nka yala Daramani commissaire divisionnaire polisi don a minɛna minɛ cogo min na ayiwa sariya ye a ka baara de kɛ wa ou bien sariya sɔsɔra a minɛ cogo la ka d'a kan ni maa minnu bɛ baara la an y'a mɛn garde b'o la gendarme b'o la k'o si ma wele fɔlɔ walima k'u bɛ labɛn na. bilen ni sariya y'a i kan ka wele yɔrɔ min na parce que au moins a welela yɔrɔ min na a kan ka wele yen o ni buwe ninnu ta kɛra cogo tɛ kelen ye dɛ ale kan ka wele o yɔrɔ la an bɛ se k'a fɔ a kan ka wele n tɛ fɛ ka n da don ko in jukɔrɔla wɛrɛw la parce que n'i ye commissaire ye hakɛ yɛrɛ dɔ b'i kan fɔlɔ o kan ka tɔpɔtɔ n ma dala n'o tɔpɔtɔra nin ko la nka n da tɛ don o yɔrɔ kɔnɔ i y'a faamu an k'a kɛ a welela yɔrɔ min na o ka k'a wele yɔrɔ ye ni a fɔra ko a ka taa kaso la a n'o fana ka kan polisiw tun kan k'o bato an ɲininkara nin kuma la o a nɔgɔni fɛ u ko an ka hakilina ye mun ye o la ne ko minnu kɔnna ka kuma nin ko in na a fɔ bibi in na maaw tɛ k'olu jalaki fiyewu dɔw ko polisiw ye rebelle ye dɔw ko a bɛ tan dɔw ko a bɛ tan nka komi anw ni minisiri tɛ se ka ɲɔgɔn ye u ka ko bɛrɛ fɔ an ɲɛna nka an y'a minnu yɛrɛ bɛ ko in kɔnɔ n'o ye polisiw ye fan dɔ fɛ fan dɔ in fɛ n'o ye kasoladenw ka gardien ye surveillant de prison ne danna o fila de ma polisiw ka syndicat bɔra polisiw yɛrɛ ka jan ninnu aw yɛrɛ y'a appelé aw ka bɔlɔlɔ yɛrɛ kan ne yɛrɛ y'a caman lajɛ direct la polisiw ko olu taara kasobon da la ko olu ma don kasobon kɔnɔ jango ko ka maa labɔ polisiw y'o fɔ bɛɛ y'o mɛn kasobon ka gardien kasoladenw ka gardien n'o ye surveillant de prison ye olu fana ka syndicat ɲɛmɔgɔw bɔra ko faama dɔ de y'a weleli kɛ k'u ka commissaire ta ka bɔ yen k'u ka taa bila yɔrɔ wɛrɛ minnu ko
polisiw n'o ka minɛ parce que u taara mɔgɔ dɔ labɔ kaso bon na n'a fɔra ko faama min ye weleli kɛ u tɛ t'o faama nɔ bɔ sisan sa wa ne an jɔyɔrɔ ye nin de ye i y'a faamu nka min kɔni bɛ yen bi commissaire tɛ kaso bon la dɛ commissaire bɛ kan 1 de la yala o sɛbɛn min y'a bila kaso la o y'a kaso bon de fɔ wa ou bien y'a kan 1 de fɔ ɲininkali fɛn min bɛ yen nin fɛnɛ Badarama nin fɛnɛ ye ɲininkali ye ayiwa nin tɛ baasi ye radio patriote lamɛnbagaw min ye ayiwa Daramani Jara ye ayiwa juge do maa min ni a hakili juru caanen don kosɛbɛ ayiwa a ka baara in kɔnɔ an bɛ émission kɛ sa ayiwa fɛn o fɛn ye san 8 ka se san 10 ma a bɛ o bɔ ne ni ayiwa Badaramani Daramani n'o tɛmɛna ka bɔ yen an y'a ye k'a fɔ communicati ayiwa procureur min bɛ yen bi ale kɔni ye wele bila ka ngamo gosi ayiwa ko syndicat yɛrɛ dama ayiwa k'u ka bɛn hakilina ye jumɛn ye o la aw ma se k'a ɲininka k'a bɛ syndicat kelen jumɛn na fɔlɔ wa wa tiɲɛna hakili ye jɔn ye dɛ ne hakili la ale kan ka ɲininka k'a bɛ syndicat jumɛn yɛrɛ kelen na fɔlɔ parce que ale dadonna kuma jumɛn ye nin ye ale y'a damama jumɛn ye k'a bɛ wuli k'a fɔ syndicat bɛ tan a bɛ tan maa dɔw bɛ yen olu tɛ fɛ ɲininka k'u kɔ cogo si a dun a k'a to ɲininka k'a kɔ ne hakili la a si bɛ caya o la awɔ ni ɲininkali kɔ i si bɛ caya donc mais a bɛ syndicat jumɛn de la Badarama ni b'a dɔn walahi n t'a dɔn parce que ne b'ale taabolo ye cogo min na ne tɛ syndicat ye a t'a fɔ k'a tɛ min na awɔ hali tuma dɔ la a b'a fɔ Serifu yɛrɛ ɲɛna ko a ye Serifu ka tɔnden ye o donc ne t'a dɔn a bɛ syndicat kelen min na awɔ faamuna ayiwa o tuma a tɛ bɛɛ syndicat minɛ i t'o dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen Badaramani ayiwa i bɛna ye k'a fɔ min ye syndicat de la magistrature yɛrɛ ye ayiwa critique kɔni cayara communiquéw bɛ kɛ presse bɛ kɛ a kun ka gosilen cayara kosɛbɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ hali maa min tɛ misiw min yɔrɔ la filiden i bɛna ye k'a fɔ nin ma ɲi Mali yɛrɛ ka image ma nka n'o tɛmɛna ka bɔ yen an b'a ɲininkali don ɲɔgɔn na SAMU ayiwa n'o ye syndicat autonome de la magistrature ye ale ni SILIMA syndicat libre de la magistrature ani association malienne des procureurs et poursuivants ayiwa n'i y'a ta k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka déclaration kɛ bi n'o ye ka kunnafoni k'o cɛri i bɛ se ka a ko ninnu ramasser dɔɔnin ka d'a kan maaw jigi b'a la ko awa aw kɔni bɛ ka ɲɔgɔn mun de ne hakili la ɲɔgɔn bunte n'a bɛ taa laban tiɲɛ la o tɛ baasi ye o o fana b'a fɛ o mɔgɔ man ka siran ɲɔgɔn bunte ɲɛ o ne bunteli bɛ se ka kɛ ne kɔni ne tiɲɛ ɲɛma ne tɛ sira jɛngɛ dɛ n kɔni tɛ se maa ma ani sariya voilà n tɛ baga maa ma mais ka min ko i ɲɛ tɛ da maaw la jɔn wala u b'a kɛ mɔgɔ caman b'a kɛ dibi la sinon mɔgɔ tɛ i ɲɛsin ma k'a fɔ ko ɲɛ tɛ da i la denmisɛnnin ninnu ka koba 12 a mɔgɔ man caw la ko min b'a fɔ k'a b'o ɲɔgɔn ɲɛsin ma o yɛrɛ de y'a to a dɔw ko ne de bɛ se ka bɛɛ labɛn ɲɛ bilen fɛn in dusukasi yɔrɔ ye min ye Mali juge bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an bɛ don min na ko bi maa 500 ani maa 40 donc a tɛ 600 bɔ ani 3 500 40 ani 3 o ye maa joli ye sa maa 500 maa 40 ani maa 3 o ye minnu bɛ kiiriso fɛn fɛn bɛ Mali la hali Cour suprême o bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan ani fɛn fɛn bɛ administration kɔnɔ conseil technique secrétaire généraux minnu bɛ cour constitutionnelle la minnu bɛ ambassades la minnu bɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ nin bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan maa 500 maa 40 ani maa 3 o bɛ mun bɔ o bɛ mun bɔ wa n'i y'a greffier greffier en chef ani secrétaire des greffiers parquet n'i y'o fana bɛɛ fara ni ɲɔgɔn kan o kɔrɔ ye maa minnu sen bɛ kiriko la coy n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ maa 1000 bɔ o ye 900 ani 62 ou bien 3 ɲɔgɔn ye nin bɛ mankan bɛ o maaw de nɔfɛ dɔw ye syndicat 12 ye policiers ye 12 ye nka policiers bɛ bɛn kelen ma u farala ɲɔgɔn kan jagoya tɛ hali fara ɲɔgɔn kan ye o
nga ka ke nyete da karsala ye o ye mun ye a bɛ se ka kɛ ko aw bɛɛ ko k'aw bɛ kiriko de lafasa aw bɛɛ ko aw bɛ juges de lafasa aw bɛɛ bɛ se k'o fɔ ko hali fɛn kelen tɛ aw bɛ bɛn ɲɔgɔn kelen ma yɔrɔ min na. o tiɲɛ an ma se ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ si ka bɛn ko dɔ la. donc hakilima bɛɛ bɛ kulu kun jamana dɔ fɔ a ye. siga t'o la. i ɲɛ bɛ syndicat ko filɛ nin ye. maliyɛn bɛɛ bɛ ne dɔn. kabi san 1993 waati. ne bɛ tɔnw de kɔnɔ n bɛ tɔn ɲɛmɔgɔyaw la. denmisɛnnin dɔw yɛrɛ nana kɔsa in na grève 2017 grève senfɛ. ko u b'a fɔ ko dara. n ko aw tɛ dara bɔ yɔrɔ dɔn ne dara y'a min kɛ n'a ko a b'o kɛ a woro bɛ fara dɛ. mais o de don. e ta ka kɛ dɔrɔn bɛɛ wuli kuma ye ka sɔngɔda ye e wulila ka maa sɔrɔ cogo min na e t'a bɔ yɔrɔ dɔn a bɛ cɛsiri min kɛ i t'o dɔn i t'o ɲini k'o dɔn fɔlɔ donc Mali yɛrɛ syndicat ko justice syndicat ko problème yɛrɛ ye min ye mɔgɔ caman bɛ kuma la juge tɔgɔ la bi olu n'a man kan dɛ k'u ni juge tɔgɔ la kuma man kan ka da kan dalu b'u la min b'a to mɔgɔ u man kan ka kuma jama jɔyɔrɔ la kuma tɛ k'a fɔ ko ka kuma juge nɔ la. ko dɔ b'u nɔfɛ wa. ko dɔ bɛ dɔw nɔfɛ. dɔw bɛ yen e ma dɔwɛrɛ kɛ san 5 san 6 kɔ e bɛ se ka kɛ kodɔnna ye ka tɛmɛ bɛɛ kan cogo di. lojura ni dalu i bɛ yafa ma o bɛ a caman na. ɔhɔ i y'a faamu o bɛ caman na minnu ni jama ɲɛ kuma yɛrɛ de man kan. mais n'olu kɛra jama ɲɛ kuma kɛbaa ye bɛn bɛ sɔrɔ o ko kɔnɔ wa. donc o de y'a to bi n'i ko syndicat yɛrɛ Mali justice kɔnɔ bi mɔgɔ min tɛ syndicat la o de ka ca min bɛ syndicat la ye mɔgɔw k'o fana faamu. ayiwa Badaraman n'o tɛmɛna ka bɔ yen ɲiningalikɛla mana ɲininkali kɛ cogo o cogo i bɛ ka maa min ɲininka kuma dɔ b'a kɔnɔ i b'a sɔrɔ i nɛn ma s'o ma ne b'a fɛ ne da ma se ɲininkali min ma k'o k'i la ayiwa n'o y'i yɛrɛ kɔnɔta ye k'o fɔ ani i ka kuma laban. ayiwa bon hakili la i tun y'a commissaire ka minɛli ko in fɔ an y'a a danna commissaire ma nka ne yɛrɛ y'a jiginna yɔrɔ min sɔrɔ a ko la parce que ne kumana ko in bɛ ka kɛ waati min na utukalo tile 11 ni 12 ni 12 maaw ntanyani min kɛra ne a bɛnna n'a ye u y'an wele kumakɛso dɔ la mɔgɔw y'a ne ka kumakan yɛrɛ ta u y'a cɛri diɲɛ ɲɛfɛ parce que n y'a fɔ n ko nin ko enquête ka nɔgɔn kosɛbɛ basa n ko sɛgɛsɛgɛlikɛ kulu bɛ minisiriso ninnu bɛɛ la forçati mɔgɔw u bɛ minisiriso dɔ de ka hukumu kɔnɔ a dun y'a sɔrɔ gouvernement cilen don premier ministre kelen dɔrɔn de nommera o dɔrɔn de tun ye gouvernement ye donc n ko nin ko yan'a k'a fɔ ko an ka justice b'a kɔnɔ sɛgɛsɛgɛlikɛla min bɛ minisiriso in na olu bilakun de ye ni ko kɛra min ma a k'a minɛn kɔnɔ u ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn mun de y'a kɛ n ko n'u y'o kɛ sisan yanni hali juge ka na taafan bɛ ye nka forçatiw bɛ minɛn dɔ de kɔnɔ yala u taara baara min u taara nin kɔlɔsili min kɛ u taa yɔrɔ kun don wa n'u taa yɔrɔ tɛ jɔn de y'u bila ka taa k'a kɛ yɛrɛ o minɛli ma kɛ fo san 1 o kɔfɛ n y'a kuma min fɔ daminɛ na an tɛ nin yɔrɔ kelen la wa ni fanga b'i la tuma min na gosi tɛ k'i la dɛ fɔ n'i binna tuma min na mangoro mɔlen a ba la o tɛ balamɔ t'i kari dɛ fɔ faliw kelen k'a foroki duguma tuma min na a tɛ kari o la kɔnɔ a binnen kɛ ka taa binnen ta sa kɛ donc ko yɛrɛ dusumakasa yɔrɔ de ye nin ye o ninnu de bɛ a yira ka fɔ dɔw tɛ ka kiri tilen a tilen cogo la o tant que ninnu yɔrɔ dɔw bɛ kiri kɔnɔ maaw bɛ sɔrɔ minnu tɛ kiri bonya o n'o tɛ e dan ye e kiri baarakɛla i ka jɔ i jɔyɔrɔ la. Badaraman ne y'a kɛ so n bɛna kuma dɔ ta nin yɔrɔ la i ye hakili jigin kuma dɔ la a fɔra fana ko n'i y'a ye commissaire ko a minɛna ko dɔwɛrɛ tɛ ko yamaruya sɛbɛn de ma y'a bolo k'a fɔ ko ayiwa karisa de y'i bila ka taa
ko de kosɔn an y'o kumaw fana mɛn dugu kɔnɔ yala ni yamaruya sɛbɛn ma y'u bolo polisiw yɔrɔ urgence yala ale ka wele o fana u ye jɔnni wele min ye yamaruya sɛbɛn ko fɔ mais k'a ye k'a fɔ kɔni ko forçati kɔni taara a yɛrɛ ma ne fana ma da o la dɛ quoi u taara u yɛrɛ ma o yɔrɔ la yen bon ne tɛ dossier kɔnɔ nka ne ma da o la parce que yɛrɛmabilaw tɛ a mana kɛ cogo cogo dɔ de y'u ci u ka jɔn fɔ basa a waati hali ka dan premier ministre y'a ka directeur de cabinet bila ka sɛbɛn ci ministère de la sécurité la ka ɲininkali kɛ u taara cogo di o sɛbɛn b'a jira k'a fɔ ko dɔ kɔni taara n'u ye i y'a faamu o b'a jira ko dɔ taara n'u ye bon e ko mun bɛ ne yɛrɛ fɛ hakilinaba tɛ ne fɛ nka min bɛ an bɛ hukumu min kɔnɔ bi n'o ye sariya sɔsɔ walejuguba minnu bɛ jamana in kɔnɔ nin waati la n bɛ n kan se jamana marabaaw yɛrɛ ma transition ɲɛmaa ninnu kɛrɛnkɛrɛnnenya Serifu ka décret ko in u ka décret nin u yɛrɛ taara min ta dɛ décret min ta n'u kɛlen bɛ ka nɛnini sɛbɛn a décret kɔnɔ u ka décret nin u k'a sama ka bɔ yen u k'a sama kuma la n'o tɛ ni lajaba t'u to yen a tɛ u kɔ to yen n b'o de f'u ɲɛna min ye kusura mɔgɔw ye hali bi dɔw bɛ yɔliyɔli la k'a ye k'a fɔ an bɛ don min na ko bi mɔgɔw bɛ sɔrɔ minnu bilala ko in baara dɔw kɔnɔ k'olu de b'u yɛrɛ ɲininka hali bi an bɛ don min na bi dɛ k'olu dɔw b'u yɛrɛ ɲininka k'olu tun t'a dɔn ko dossier nana kabini nin waati si n ko n'a fɔ